أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. Allah did choose Adam and Noah, the family of Abraham, and the family of Imran over all people. Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. Offspring one of the other, and Allah heareth and knoweth all things. En tant que descendants les uns des autres, et Allah est audient et omniscient. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Behold, wife of Imran said, O my Lord, I do dedicate into thee what is in my womb for thy special service. So accept this of me, for thou hearest and knowest all things. Rappelle-toi, quand la femme d'Imran dit « Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre, accepte-le donc de moi. C'est toi, certes, l'audient et l'omniscient. » فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. When she was delivered, she said, O my Lord, behold, I am delivered of a female child, and Allah knew best what she brought forth, and is not the male like the female. I have named her Mary, and I command her and her offspring to thy protection from Satan, the rejected. Puis, lorsqu'elle en eut accouché, elle dit « Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. » Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommée Marie, et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable, le banni. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Right graciously
did her Lord accept her. He made her grow in purity and beauty. To the care of Zachariah was she assigned. Every time that he entered her chamber to see her, he found her supplied with sustenance. He said, "O Mary, whence comes this to you?" She said, "From Allah, for Allah provides sustenance to whom He pleases without measure." Son Seigneur l'agréa alors du bon agrément, la fit croître en belle croissance, et il en confia la garde à Zacharie. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle la nourriture. Il dit, « Ô Marie, d'où te vient cette nourriture ?» Elle dit, « Cela me vient d'Allah. » Il donne certes la nourriture à qui il veut, sans compter. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. There did Zachariah pray to his Lord, saying, "O my Lord, grant unto me from thee a progeny that is pure, for thou art he that heareth prayer." Alors Zacharie pria son Seigneur et dit, « Ô mon Seigneur, donne-moi, venant de toi, une excellente descendance, car tu es celui qui entend bien la prière. » فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. While he was standing in prayer in the chamber, the angels called unto him, "Allah doth give thee glad tidings of Yahya, confirming the truth of a word from Allah, and be besides noble, chaste, and a prophet of the goodly company of the righteous." Alors, les anges l'appelèrent pendant que debout il priait dans le sanctuaire. « Voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya, confirmateur d'une parole d'Allah. Il sera un chef, un chaste, un prophète, et du nombre des gens de bien. » قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. He said, "O my Lord, how shall I have a son, seeing I am very old and my wife is barren?" Thus was the answer, "Doth Allah accomplish what He willeth?" Il dit, « Ô mon Seigneur, comment aurais-je un garçon maintenant que la vieillesse m'a atteint et que ma femme est stérile ?» Allah dit, « Comme cela. Allah fait ce qu'il veut. » قال رب اجعل لي آية
قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. He said, O my Lord, give me a sign. Thy sign, was the answer, shall be that thou shalt speak to no man for 3 days, but with signals. Then celebrate the praises of thy Lord again and again, and glorify him in the evening and in the morning. Seigneur, dit Zacharie, donne-moi un signe. Ton signe, dit Allah, c'est que pendant 3 jours, tu ne pourras parler aux gens que par geste. Invoque beaucoup ton Seigneur et glorifie-le en fin et en début de journée. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Behold, the angels said, O Mary, Allah hath chosen thee and purified thee, chosen thee above the women of all nations. Rappelle-toi, quand les anges dirent, Ô Marie, certes Allah t'a élu et purifié, et il t'a élu au-dessus des femmes des mondes. يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. O Mary, worship the Lord devoutly, prostrate thyself, and bow down in prayer with those who bow down. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. This is part of the tidings of the things unseen, which we reveal unto thee, O Prophet, by inspiration. Thou wast not with them when they cast lots with pens, as to which of them should be charged with the care of Mary. Nor wast thou with them when they disputed the point. Ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leur calame pour décider qui se chargerait de Marie. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient.